Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good morning. Okay, this is a continuance of our endeavor in sharing knowledge with regards to the interpretation of environmental quality clean air regulations 2014. Now, before looking into this particular slide, I hope you have understood Regulation 3. Only when we are subscribing to this law, remember, Regulation 3 is about who subscribe to this regulation. And let me repeat for the sake of those of you who are actually viewing this video at random without following the order of chronology. Regulation 3 stipulates that any premise used for any industrial or trade purposes or on which matter is being burnt, remember that, in connection with any industrial or trade purposes, including burning of waste, whether or not the premises are subscribed under Section 18 of the Act. It's about prescribed premise or not. Section 18 is for some premises and activities which is licensed by DOE. So whether it's licensed by DOE or not, and you have industrial processes where matter is being burnt, then you're subscribing to this law. And B, any other premises or process that discharges or is capable of discharging air pollutants into the open air. Subscribe to this law, then you are on the correct slide. C, any industrial plant. And D, any fuel burning equipment. Then you're subscribing to this law, then this regulation is rightful regulation for you to be watching. Okay, now this is answering who is subscribing to this particular law. Now we are over here in this air pollution control equipment. This entire thing, we are going to talk about pollution control equipment. Apparently, the law says, if you look at this regulation 7, the regulation 7 says any premises must install air pollution control equipment. Is referring to those premises which is subscribing to this regulation based on regulation 3. Okay, so you got to relate this regulation with one another because one regulation determines the other. All right, now we are going to look into who is affected. When do we build the air pollution control equipment, and how does the law governs this? We'll take a look, and let's go into the next slide. All right, I forgot to wish you assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Have a good day. Now, alhamdulillah, we'll continue to the next slide. All right. Now, this is one slide which is important. If you look at this carefully, the word is obligation. What does it mean? If we are subscribing to this law and we have air impurity coming out from our processes, or we are potential to discharge air pollutant into the air because we have fuel burning equipment, which we may be burning solid fuel, liquid fuel, whereby air impurities are being released from the after combustion into the atmosphere. Yes, of course, as we are subscribing to regulation 3, we are obliged. The law obliged us to install what is called air pollution control system. What is air pollution control system? I believe you know by now. In layman term, we may call it air filtration system. Alhamdulillah. All right. And in environmental engineering term, we normally have a few types of
air pollution control equipment such as filter bag house. It could be a pulse jet dust collector. It could be vertical cartridge or horizontal cartridge dust collector system. Or we have a single unit of cyclone dust collector, or we may have multi-cyclone dust collector. We have some other versions of filter bag house using socks, okay? And we also have some technology which uses a lot of electrical energy, which is electrostatic precipitator. And we may have also kinds of scrubber. It could be wet scrubber using just water, or scrubber using some chemicals like sulfuric acid, or even some caustic soda, depending on the pH of the incoming gases. All right, so these are all different types of air pollution control equipment designed to ensure that only cleaner air is being discharged into the atmosphere, and all the gas stream or air stream coming from our processes yang mengandungi bahan-bahan pencemar udara itu ditapis di alat-alat berkenaan. I forgot to mix the language, so I promised in the WhatsApp group, but I got carried away. Never mind. But I think my English is simple enough. It's an old school simple English. I hope you're able to follow, even though you're not from perhaps English medium. All right. If you need me to speak dalam bahasa Melayu, let me know. Saya lupa kadang-kadang. All right. Now, under Regulation 7, it says that, look at this. Every premise. Kalau you baca undang-undang ini tanpa membaca Regulation 3, you akan merasakan setiap premis ni kena pasang air pollution control system. Remember that. Kalau kita baca undang-undang, dia ada chronology, dia ada urutan cerita, atau yalah, boleh kata urutan cerita bagaimana kita subscribe to this particular law. So tu yang saya takut, kalau saya upload video ini, you tebuk-tebuk tengah-tengah, tak membaca, tidak melihat, tidak mengikuti video yang awal, mungkin you akan keliru, ya. So tolong perhatikan yang ini, ya. Saya ulanglah, ya. Every premise di sini maksudnya mana-mana premise, trade atau businesses yang tertakluk di bawah Peraturan 3. Peraturan 3 mengatakan, Regulation 3 stipulated that premises which has trade or businesses that discharges air impurity, seperti dia ada proses yang menghasilkan bahan pencemar udara, dia ada fuel burning equipment, dia ada combustion, ya, seperti mana saya sebut awal tadi tentang Regulation 3. Kalau industri kita tidak mempunyai apa-apa bahan yang boleh menghasilkan air impurity, maybe kita tidak tertakluk. Tetapi jaga baik-baik. Kadang-kadang kita merasakan proses kilang kita itu kilang elektronik. Contoh, ya, kilang elektronik yang bukanlah kilang sawmill atau kilang buat baja, kilang petrochemical yang, atau kilang-kilang oil refinery yang memang jelas ada air impurity. Tetapi kadang-kadang kilang kita mungkin kilang elektronik yang buat assemble komponen-komponen elektronik, tetapi kita ada soldering proses. Selama ni soldering proses memang menurut Regulation 78 itu jarang di-enforce. Soldering proses ni perlu ada air scrubber. Tetapi hari ini kalau kita lihat soldering proses ataupun wave solder, dia ada suction di atas bahagian proses soldering itu dan ia keluar, dan suction ini membawa soldering vapor atau soldering smoke. Yang ini, adakah kita tertakluk pada undang-undang ini? Nasihat saya, buat analisis dulu apakah gas yang keluar daripada proses soldering sebelum DOE datang ketuk pintu.
You kena tahu dulu apa bahannya. Kerana soalan pertama DOE, dia akan tanya, ini asap apa? Asap ini mengandungi volatile organic carbon atau tidak? Asap ini mengandungi lead atau tidak? Asap ini mengandungi benzin atau tidak? Kita nak jawab apa sebagai operator kilang kalau kita tidak pernah melakukan sampling dan analisis? Boleh ya? Harap you boleh faham. Dan juga ada beberapa proses lain yang selama ni tidak diambil perhatian di bawah Clean Air Regulation 78 tetapi mempunyai kesan tertakluk di bawah peraturan Clean Air Regulation 2014 ini. Ada beberapa lagi ya, mungkin apabila saya ingat nanti kita akan bincang. Saya bagi contoh lah yang biasanya dalam Clean Air Regulation 78 ni dia tidak cover, iaitu kilang buat kerja-kerja printing. Saya bagi contoh carton box printing. Jangan terkejut ya. Carton box printing ini, proses dia adalah proses printing sahaja. Bukannya membakar apa-apa ke, cuma dia proses printing sahaja. Dan apa yang keliru sebelum ini hanya diberi perhatian kepada solvent waste tu sebagai schedule waste. Tetapi apabila mesin ini menukar color, dia punya printing roller perlu direndam dalam solvent atau dicuci dengan solvent. Dia punya jigger, dia punya hoses, dia punya photographic plate, roller jangan ceritalah. And all these things kena basuh dalam solvent. Dan mereka menggunakan lazimnya yang saya lihat organic solvent. Di antara solvent yang popular dia pakai adalah xylene ataupun benzin. Tapi solvent cleaning dia tu hanyalah sebuah tangki di luar kawasan premise production sebelahnya dan open air ataupun dalam bilik yang tidak ada apa-apa vapor arrestor. Yang ni yang berhormat, saya panggil you all yang berhormat ya. Yang ini tuan-tuan, puan-puan, sebaiknya kita analyse vapor yang keluar. Cara nak analyse, baca dulu SDS xylene ataupun toluene ataupun isopropyl alcohol ataupun you pakai thinner methyl acetate. Baca dulu SDS dia, apa komposisi bahan kimia, kemudian analysekan di makmal tentang semua jenis volatile organic carbon yang tersenarai di bawah Undang-Undang Clean Air Regulation 2014 ni. Tolong semak 5th schedule. 5th schedule tak silap saya part 3. Hazardous substances. Ini semua kena analyse semua parameter. Untuk sekali je analyse semua parameter tu, bukan tiap-tiap bulan, sekali saja. Kenapa? Nak kenal, nak identify apa yang you ada dan apa yang you tak ada. Apa yang you ada ni you kena beritahu dengan DOE, dan apa yang you tak ada, tidak detected by the chemical analysis juga kena beritahu DOE. Itu baru nama evidence, baru nama legible evidence. Legible tu maksudnya mematuhi evidence yang boleh digunakan untuk menerangkan kepatuhan pada undang-undang. Okey, ini maksudnya yang dipanggil every premise tu. Panjang pula cerita saya. Okey. Dan yang ini dalam hal air pollution control equipment ni, sekiranya kita ada blueprint, drawing, structural drawing alat, ya, mechanism, komponen alat kawalan itu semua kena ada structural drawing, lukisan struktur dalam seluruh alat itu. Di samping lain-lain drawing seperti layout kilang dan sebagainya yang saya dah ceritakan dahulu. Yang ini semua kena
tanda tangani ataupun endorse oleh professional engineer. Professional engineer kena endorse semua blueprint, lukisan struktur kejuruteraan itu. Ya, barulah boleh kita submit ke DOE. Jadi ini daripada perkara-perkara siapa yang terlibat dan apa benda yang terlibat. Ya. Dan tengok ni. Apa tu? Sound engineering practice. Maksudnya dengan ada alat kawalan ini tadi, berserta dengan kaedah operasi proses berkenaan telah mengambil berat, telah ada merangkumi amalan-amalan kejuruteraan proses yang baik. Ini. Jadi adalah SOP-nya. Dan SOP ini sebaik-baiknya hendaklah di-endorse oleh siapa? Production developer. Production process ni dia ada production process designer. Production process designer ni biasanya engineer. Dia kena letak nama dia pada SOP itu dan dia tanda tangan. Barulah cukup lengkap evidence mengatakan design SOP operation ini adalah benda yang sah. Dan dia sendiri kalau boleh yang design proses ini hendaklah menulis di bawah itu contohnya, this is the best sound, this is the available sound engineering practice for this particular process. Chop and sign. Tak adalah banyak nak bertelagah. Kerana kaedah proses di kilang tu bukan tak semuanya top management yang buat. Top management ni ahli perniagaan. Dia ambil certain industrial processes tu dari tempat lain. Ya, ada yang copy and paste, ada yang beli businesses tu. Dia bukan the developer of the process. So yang develop process ni engineers tu kena letak sedikit. Tapi sebelum letak verification macam tu, dia kena buat engineering audit untuk melihat adakah SOP itu untuk proses itu benar-benar sound engineering practice. Sekiranya dia puas hati, itulah kaedah engineering, amalan engineering yang terbaik. Yang sound tu maksudnya terbaik dan tidak ada yang lebih baik dari itu ketika itu, maka dia endorse and sign. Itulah dikatakan sound engineering practice. Boleh ya? Dan yang berikutnya berhubung dengan competent person. Ini seperti mana you maklum, undang-undang ini menetapkan bahawa setiap premis yang mempunyai alat-alat kawalan pencemaran, termasuklah alat-alat kawalan pencemaran alat-alat kawalan pencemaran udara, perlu mempunyai competent person yang berkaitan dengan alat itu. Contoh, kalau you ada scrubber atau you ada dust collector, competent person yang bekerja atau yang membuat pemantauan atau yang supervise alat-alat kawalan itu, hendaklah mereka-mereka yang mempunyai kompetensi dalam alat-alat itu sendiri, dalam bidang itu sendiri, seperti scrubber, dust collector. Competent person schedule waste tidak pula menjadi competent schedule waste hanya competent untuk schedule waste walaupun dia tahu alat itu, tapi secara legalnya dia tidak mempunyai sijil kompetensi yang membolehkan dia secara legible mengawasi alat kawalan pencemaran udara walaupun dia tu seorang engineer mechanical, pernah menang award design scrubber yang terbaik dekat dunia. Tapi dia tidak ada kompetensi itu.
dari segi pengesahan, dari segi undang-undang environment Malaysia ni, dia tidak ada competent person daripada IMAS untuk menyenggara, untuk menguruskan, untuk operate dust collector. Maka tidak sah. Dia punya competency schedule waste tu hanya untuk schedule waste. Jadi ingat, kalau you kena manage beberapa jenis pollution control equipment ni, you kena ada competency dalam bidang itu. Alright? Berat untuk competent person ni bukan perkara yang mudah. So sebab itu saya buat video ni, competent person, kalau you berubah-ubah kerja, berubah-ubah tempat, review video ini. Dan you boleh train, kadang-kadang bukan competent person yang physically menjaga alat-alat itu. Mereka ada engineer lain atau technician lain atau foreman lain yang hands on dengan alat-alat itu. Maka you kena buat briefing dengan dia orang ni tentang undang-undang ini. So inilah guna video tu. Okay, you boleh project dekat bilik you, panggil 2-3 orang technician at one time, tunjukkan video undang-undang ini supaya dia faham. Boleh ya, tapi masuklah YouTube. You ada wifi kat sana, YouTube free saja, okay? Video ni pun saya tak charge, alright? Cuma subscribe lah, support, subscribe supaya urutan video-video saya tu ada. Kalau you subscribe, you just click the channel, bila-bila masa you boleh guna video ini. Now, next one, I nak pergi ke sini pula. Nampak ni? Declaration tu. Declaration apa ni? Ada borang dia. Nak declare apa ni? Kita kena declare pada DOE jenis-jenis pelepasan. Kita kena declare dengan DOE dalam borang declaration ni ada macam-macam maklumat yang kena isi daripada berhubung dengan jenis industri, apa raw mat, apa produk, apa proses, dan apakah jenis-jenis pencemar udara yang dilepaskan, dan apakah jenis-jenis alat kawalan pencemaran udara yang dah ada, dan siapakah competent person. Dan di sini declaration ni top management kena berikan satu guarantee kepada kerajaan Malaysia bahawa mereka akan sentiasa menggunakan sound engineering practice dan memastikan pelepasan ke dalam udara tidak melebihi daripada had yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ini dalam declaration ya. So nanti perhatikan declaration form tu minta daripada DOE, mungkin ada amendment di peringkat negeri, saya tak sure, itu bukan bidang saya untuk saya sebut hari ini. So you teruskan untuk melihat perkara ini. Dan satu lagi, especially auditor dalaman, tolong perhatikan ini. Ini ada masalah beberapa bulan lepas sebelum COVID-19 tu, ada saya terima aduan daripada seorang auditor, dia ni certification body auditor. Dia mengatakan pada saya, dia pergi satu kilang ni, dia kilang ini mempunyai dust collector cyclone, tapi double unit, twin unit cyclone system dust collector, kerana dia menghasilkan bahan produk daripada logam, brass macam itulah, bukan beras, brass maksudnya tembaga ya. So proses polishing dia, cutting dia menghasilkan banyak habuk-habuk besi, dan habuk-habuk besi ni dia sedut, dia tiup ke dalam satu jenis cyclone, tetapi malangnya cyclone itu tidak dapat menahan kerana ketajaman besi, habuk besi itu tidak dapat menahan, mereka terpaksa install second cyclone. Jadi dalam hal ini, semasa mereka install second cyclone itu, mereka ada hantar notification kepada DOE. Bermaksudnya dalam notification baru tu, kedua-dua cyclone itu ada dalam drawing. Namun semasa ni notification dah hantar, mereka hantar notification, drawing, structural drawing cyclone tu semua dah hantar, DOE dah terima. Tetapi semasa mereka membina second cyclone itu, mereka dapati first cyclone yang menerima habuk besi yang awal ini telah terhakis. Dah mula terhakis, dia punya inner lining tu terhakis, dan
mereka terpaksa membuat sedikit modifikasi. Dan saya nasihatkan mereka tak perlulah tukar engineering punya structure tu sebab mahal besi kan. So saya gunakan cara yang mudah, iaitu guna sikit common sense. Dan saya bincang dengan engineer, kami telah menjumpai satu jenis cat yang diguna untuk oil and gas, untuk drilling menggunakan cat ini. Dan cat ini tahan dengan kata orang tu pantulan atau bombardment daripada partikel-partikel besi. So cat, the coating ini, we coat the inner part of the cyclone with that paint, maka tahan. Cuma hal coating ini tidak diberikan notifikasi kepada DOE. Saya cepat-cepat cakap dengan mereka, you better buat another drawing, you buat cross-section cyclone itu balik dan beritahu dan nyatakan dalam drawing terdapat satu coating. Dan hantar kepada DOE. Jadi auditor sebelum itu, auditor certification body ni perasan dan mereka melihat ada tong-tong cat tepi itu bau siap engineering proses. Tanya, soalan dia senang, dia tengah buat apa? Kami tengah mengecat the inner walls of the cyclone. Auditor tu tanya lagi, dah ada notification kepada DOE? Dah. Boleh tengok drawing? Berilah drawing. Dan dia tanya satu soalan cukup baik. Dalam drawing ni tak nyatakan terdapat coating. Adakah ini legible? Very good question daripada certification body auditor. Saya suka yang tu. Barulah dia orang WhatsApp saya cakap, yeah, the auditor is correct. The auditor is correct. You better macam mana the auditor tu bagi NCR tak? Dia kata for improvement. Saya beritahu klien tu, kalau saya, you dah dapat NCR. So baguslah auditor tu, baiklah. Tapi walaupun dia baik, dia very detail dan technical tu dia nampak. That is good. Rupanya auditor ni pernah kerja oil and gas. So okay lah, it's good. I'm happy to hear that. And so dekat sini lah yang pentingnya as-built drawing. Walau kita dah buat modification, kita kena hantar notification supaya DOE mempunyai lukisan alat kawalan kita yang telah dikemas kini. Walaupun telah di-coating, DOE kena ada. Jadi pegawai DOE datang ke kilang kita membawa semua drawing itu sekali dan melihat what we have in the factory is what they have in their drawing. Boleh ya? Okay, I hope that is clear. Baik. Now, so berhubung dengan air pollution control system ni, obligation to install, kita dah nampak dah siapa yang involved. Dan tengok ni penting. Kita nak pasang alat kawalan pencemaran udara. Nak patuh standard yang mana? Sebab dalam undang-undang ni dia ada second schedule, dia ada third schedule, dia ada fourth schedule, dia ada fifth schedule. So kilang kita ni nak patuh standard yang mana? Ini soalan dia. Which emission standard? Sebab dalam emission standard ini beberapa parameter yang sama tapi mempunyai had yang berbeza bergantung sama ada kilang itu berada di first schedule atau lain-lain, dan dalam first schedule sendiri terdapat pelbagai jenis industri. So kita kena tanya soalan yang penting. Kilang kita ni, kita kena tahu raw material apa, penghasilan dia apa, berapa banyak penghasilannya, throughput, production capacity. Kalau power generation plant, berapa megawatt per hour dan sebagainya. Kalau membuat besi, berapa tan sehari dan sebagainya. All these figures kena ada dan hendaklah sama dengan apa yang telah didaftarkan untuk lesen penghilangan. Kena sama apa yang terdapat di MIDA dan sebagainya.
Apa yang dah you declare dekat Customs Excise Department kena sama. Kalau ada perbezaan ni boleh menimbulkan doubt di belakang hari. Kita tak nak semua ni. So make sure your declaration to all the government agencies are identical. Sebab dia orang ini, agensi kerajaan, dia ada integrated committee. Dan apabila mereka membincangkan satu-satu isu, they will compare notes to ensure that they are on the right track. Itu kerja dia. Tough job to do, you know. Kalau terdapat perbezaan, so make sure you boleh balik-balik nanti, check all this emission standard kita ni. Kita nak tahu, kena tahu kilang kita ni buat apa, berapa banyak. Dan parameter air pollutant yang mana kita pakai? Adakah dust particulate saja, ataupun total particulate matter saja, ataupun mercury, ataupun arsenic, ataupun dioksin, ataupun pyridine, ataupun benzin? Yang mana satu? Banyak parameter. Bila buka list tu, rupanya hazardous substances penuh senarai. Tak cukup tangan chemist nak analyse. So, which parameter yang kita tertakluk, yang kita perlu analyse, tengok nanti. Kita akan bawa, I akan bawa you kepada regulation 13 nanti. Kita akan tengok dan kita discuss. Dan, alat kawalan pencemaran yang mana? Yang ni berkaitan ni. Ini. Dia, jenis pencemar udara ini, parameter ni, menentukan kita nak pakai alat kawalan yang mana. Kalau kita punya emission adalah daripada, contohlah kita pakai proses electroplating, yang keluar daripada electroplating tu lebih kepada acid fumes. Kalau pakai acid fumes, takkan nak pakai cyclone, metal cyclone, ataupun acid fumes takkan kita nak pakai cartridge SOx dust collector. Kalau fumes, biasa gas stream macam fumes, kita pakai alat kawalan apa? Biasanya scrubber. Good. Alright. So ini, semua ini, nampak? Kita kena baca dulu. Adakah kita berada dalam undang-undang ini, adakah kita berada tersenarai sebagai first schedule, atau kita berada di lain-lain kilang? Kita kena check. Ini penting. Alright. So let's take a look at the next slide. Kalau ada soalan ni, bahagian ruangan komen dekat bawah ni, tolonglah gunakan. Kalau you email WhatsApp saya tak bawa handphone ke mana-mana. Email pun sekarang saya bagi admin jaga. So this is the best platform untuk video ni. Kalau you soal menggunakan video ni punya ruang, dan orang lain boleh baca, dapat maklumat. You punya soalan tu memberi pencerahan, bukan untuk diri you sendiri, tapi semua orang. Alright. So let's take a look. I hope this is clear. Regulation 7. Alhamdulillah. Let us look into this slides. Slide ini saya combine Regulation 8, 9, and 10. Semua ni regulation administratif yang sangat penting. Dan yang pertama tu, Regulation 8. Kata Regulation 8. Apa nak buat kalau you punya air pollution control system fail, rosak? Contohlah, cuaca panas sebulan, you punya production pun non-stop, tiba-tiba you tengok you punya dust collector berhabuk keluar daripada dia punya stack ataupun dia punya exhaust, apa yang you panggil, vent, keluar habuk. Apa nak buat? Pukul berapa tu? Pukul 8:30 pagi. Siapa nampak? Competent person sendiri nampak. Atau maintenance nampak. Saya rasa competent person dengan maintenance masa tu baru nak start kerja kot, dalam office lagi kot. Siapa nampak? Yang pernah sampai dalam siasatan saya masa tu, buat audit, operation personnel, operator kilang nampak, operator proses nampak. Sebab
pada tingkap tu dia memang nampak pandangannya straight pergi ke dust collector. Dia nampak habuk, lalu dia pun call PIC, shift leader. Ketika itu shift leader juga memberitahu terus kepada dia punya HSC manager dan seterusnya sampai kepada competent person. By the time maklumat tu sampai HSC manager sampai ke competent person, dan competent person tu juga kebetulan orang kuat maintenance, agaknya dah pukul berapa? 15 minutes. Tu cepat tu, 15 minutes. So, apa nak buat? Undang-undang kata, undang-undang, kita kena maklum pada DOE. Nampak? Undang-undang kata kena notify DOE. Nak notify DOE ke tidak? Ini DOE dengar video ni, ada yang tengok video ni. Saya cakap terang aja. Tapi kita sama kita lah berbual kan. DOE dengar, nampak, tahu. Mereka tahu apa yang berlaku dekat lapangan. Bukan tak tahu. Kadang-kadang mereka buat-buat tak tahu aja. Sebab apa? Nak bagi peluang. Nak bagi peluang pada industri untuk patuh. Tapi ini kita sama kita yang liable bercakap ni Khalid. Ya? So tengok undang-undang kata apa? Bila? Dalam masa 1 jam. Apabila undang-undang kata dalam masa 1 jam, bukan bermakna kita biarkan pelepasan itu sampai 1 jam. Lepas tu, competent person call pejabat alam sekitar, Encik, saya daripada kilang so and so, saya nak beritahu dust collector kita dah pecah. Saya beritahu ni sebab nak patuh peraturan 8 Clean Air Regulation 2014. Boleh macam tu? Officer pun jawab, siapa cakap ni? Saya competent person. Okey, dah pecah ya dust collector. Dah tuan. Officer tu pun cakap, dah buat apa? Tengah buat apa sekarang ni? Saya tengah call tuan lah. Kalau itulah yang berlaku, saya hampir boleh garanti lah. Dalam masa setengah jam, 2-3 ekstrel lama DOE yang ada cap bunga hibiscus tu, dan beberapa lagi Fortuner. Saya nampak sekarang pakai Fortuner. Fortuner, 4-5 buah Fortuner. Bos-bos semua kat dalam. Datanglah berkampung dekat kilang you. Masing-masing dengan kamera, dengan beberapa dokumen putih, dengan macam-macam lah alat-alat percontohan untuk mengambil sampel dan sebagainya. Lepas tu ambil keterangan. Ini semua kerja-kerja ambil keterangan nak bawa kita ke mahkamah. Bukan mahkamah syariah, mahkamah session. Nampak? So dalam hal ini, bila kita balik pada hal ni, notify DOE ni within 1 hour, saya cakap betul-betul. Dengar betul-betul. Habuk yang keluar daripada dust collector dalam keadaan dust collector tu pecah daripada konteks Environmental Management ISO 14001 version 2015 yang you all semua dah masak, adalah merupakan aspek yang terhasil dalam keadaan apa? Normal ke, abnormal ke, emergency? Dust collector pecah. Normal operation ke tu? Abnormal operation ke itu? Atau emergency? Kalau you tahu dia nak pecah pukul 8 tu, kalau memang 6 bulan dulu you tahu dia akan pecah pukul 8, itu boleh kira abnormal lah. Abnormal situation ni biasa yang kita jadual, seperti maintenance work, plant shutdown, annual shutdown dan sebagainya. Dalam keadaan normal, alat kawalan pencemaran udara ini tidak sepatutnya mengeluarkan apa-apa habuk yang melebihi had yang telah ditetapkan. So dalam kes ini pecah, bocor, maka ini adalah
emergency situation. Dalam ISO 14001, kalau emergency situation, kita kena cepat-cepat gerakkan environmental emergency response procedure, environmental ERP. Siapa on scene commander? Siapa yang akan coordinate? Dah tentu ada. Bukalah you punya document on ERP. You boleh couplekan environmental ERP dengan HSC. Boleh, tak ada masalah. Boleh dapat ISO 14001 certification dengan syarat aspek-aspek alam sekitar ada dalam tu, dan undang-undang ni ada you tuliskan dalam prosedur itu. Boleh, tak ada masalah. So, first thing apa? Apa first thing? Pergi ke site, buat rescue. You kena deploy ERP team untuk pergi buat assessment apa yang rosak, seberapa banyak yang rosak, extend severity of dia punya kerosakan itu. Boleh repair tak? Berapa lama nak repair? Kalau ia hanya satu cartridge, yang mana cartridge tu you boleh klik, keluarkan, masuk cartridge baru, diam, lepas tu tak ada habuk lagi keluar. Kalau yang macam tu punya senang, dah tak ada habuk keluar, jiran pun tak nampak, habuk tu ada sekeliling dust collector tu aja, cepat-cepat clean up. Tak payah pergi menyusahkan DOE. Buat report mengatakan pada sekian hari bulan, sekian masa telah ada satu kebocoran, dan dalam report itu tulis telah melakukan immediate response dan menggantikan satu unit cartridge. Dan keadaan telah balik terkawal seperti biasa, dan cartridge ini telah dihantar untuk pemeriksaan, didapati telah rosak akibat suhu tinggi dan clogging dan sebagainya. Macam-macam hal boleh. That report dah siap, barulah boleh simpan dalam rekod. Kalau nak beritahu DOE boleh, tapi menyusahkan DOE, benda ni dah boleh settle. Tapi kalau ikut undang-undang, ni kalau ikut undang-undang, dalam 1 jam, kawan kita maintenance tengah tertonggeng-tonggeng nak tukarkan cartridge tu dengan panjat ladder yang tak berganti-ganti dah 10 tahun. 1 jam tak siap. Kalau siap dalam 1 jam tak apa. 1 jam tak siap, 1 jam setengah baru siap. Lepas tu baru nak notify DOE, benda pun dah tak ada masalah. Habuk dah tak keluar, habuk yang dekat lantai semua you dah sedut, dah vacuum ataupun dah sapu, dah contain, dah masuk dalam satu bekas yang ditandakan schedule waste. Okey, dah settle. Nak buat apa menyusahkan DOE? Ini bukan DOE cakap, saya bukan bercakap bagi pihak DOE. Saya cakap terang, you mobilize DOE, semua cost. Cost yang paling mahal bukan duit, tapi time. DOE officer punya time. DOE office punya time lebih mahal daripada minyak. Okey. Ni kalau Datuk KP sendiri dengar ni, dia fahamlah Khalid ni siapa. Saya cakap terang, DOE time lebih mahal daripada harga minyak. They got lots of tons of things to answer. Dah tak payah cerita kerja DOE. Nah, jadi nampak kalau air pollution control equipment itu fail, please rectify. Tetapi ni kes kedua pula. Yang ini dekat Prai. Jangan sebut mana. Dia punya sistem adalah sistem scrubber. Scrubber tak silap saya. Sorry, ini bukan Prai, Shalom. System scrubber, di mana they have got to turn off the scrubber pump. Apa semua sistem scrubber tu kena off. Dan dia punya electrolytic process dan juga dia punya, tak silap saya, rinsing process menggunakan chemical terpaksa di stop untuk membolehkan sistem scrubber tu dihentikan, dismantle, keluarkan nozzle dan sebagainya, buat repair lah. That one takes more than an hour. Now, yang itu jangan tunggu 1 hour. Kalau you access emergency team, maintenance team pergi dekat site, memang nampak access, this one is more than 1 hour. Apa buat? Beritahu DOE.
Tuan, saya daripada Kilang Suenso, kami punya scrubber rosak pagi ni dan terdapat sedikit residual release ke dalam udara, tetapi kami belum menerima apa-apa aduan daripada jiran, so kami memberitahu secara telefon dan kami akan fax, kami akan email sebentar lagi untuk tuan ambil maklum. Takut sekiranya ada aduan daripada pemberita atau netizen WhatsApp. So beritahu DOE, kami telah pun menggerakkan kerja-kerja repair. Yang penting nak beritahu DOE apa? Kami telah pun menghentikan proses yang mengeluarkan bahan asid, fumes tersebut. Dah hentikan proses, bahan pencemar udara tidak keluar dan alat kawalan tersebut sedang dalam pemeriksaan untuk dibuka dan direpair. Dah. Beritahu DOE. DOE ni ada setengah-setengah distrik ada, so beritahu dia, it's your responsibility untuk beritahu DOE dalam konteks undang-undang iaitu regulation regulation 8. Jangan lupa ya. Dah, saya harap kes macam ni senang you nak handle kalau you faham undang-undang. Tapi dalam kes yang asal tu, example asal tu, kalau dah tentu you dalam masa 10 minit, setengah jam atau 5 minit, dia boleh tukar cartridge tu. Lepas tu tak ada book lagi dah, tak payahlah nak menyusahkan DOE, call dia, tak payah, buat report saja. Make a paper, written paper punya report dan make sure maintenance logbook tally. Auditor boleh nampak kalau maintenance tak cerita, tapi dalam you punya environmental management committee ada cerita cartridge rosak, tapi dekat maintenance logbook tak ada cerita cartridge keluar. Itu dah tak tally tu, jaga baik-baik. So these are all technicalities dalam factory operation lah. Saya ni kalau buat audit, dululah saya buat audit memang detail dan saya train auditors dulu. Sekarang ni dah tua, menunggu hari-hari nak pakai kain kapan tu saya buat video ni supaya you all faham. Jadi yang muda-muda macam you ni, I expect you to do better than me. Ya, dan dalam konteks menjaga kualiti alam sekitar ni adalah kita bertanggungjawab bersama. So buat masa ni tanggungjawab saya hanya menyampaikan ilmu itu pun sedikit saja yang saya ada. Selebihnya ada pada orang lain. Baik, now regulation 9, are you ready? Apa ni? Kena buat monitoring, performance monitoring of air pollution control system. Air pollution control system tu, is it good or not? Itu kalau tengok slide yang awal tadi tu, kita ada gambar continuous emission monitoring system yang dipasang daripada stack yang terhasil daripada dust collector. Kan? Performance monitoring, air pollution control. Kalau yang biasa kita buat macam ni, gambar belakang ni, ini sampling port. Nampak tak? Ini untuk buat isokinetic stack sampling. Ada 2 port sebenarnya baru boleh buat isokinetic yang baik. Dan sini dia punya monkey ladder. Ni platform. Alright. So, kita kena ada. Kalau kita tak perlu pasang CEMS, kita kena ada manual platform macam ni. Nampak? Ini semua manual platform ni, dan kita kena ada very safe ladder naik ke atas ni. Ini dipanggil monkey ladder, dan ini sampling port. Okay, untuk contractor kita bawa isokinetic equipment untuk melakukan isokinetic stack sampling dekat atas tu. Tak kira lah, mungkin setahun sekali, setahun 2 kali, bergantung. Ini frequency of sampling juga ada dalam undang-undang, so stay tune dalam video ni, follow one by one, jangan lompat-lompat. Ya. Anak-anak muda ni, setengah-setengah anak muda, bukan semua lah, setengah-setengah anak muda ni gelojoh. Ilmu tu nak belajar macam dia buat WhatsApp. Tak nak X and K, mana saya faham. Okay, so go through this video one by one, baru you faham, jangan lompat-lompat. Now, so equipment. Premise ni kena ada pasang alat. Inilah alat ni. Untuk stack sampling, ladder, platform sebagainya. Dan ada setengah-setengah company kena pasang continuous emission monitoring system. Juga kena pasang. Dan apabila dia kata according to DOE specification, maksudnya apa? Bukan DOE datang tempat kita, bagi surat, bagi katalog. Tak. Kita dah memilih
satu alat alat percontohan ataupun dah pasang stack punya sampling port, dah pasang marking ladder, dah pasang platform yang baik, buat engineering drawing, hantar kepada DOE. So they have a copy of this drawing. Dan kalau kita nak pasang CEMS, sama juga macam itu. CEMS tu ada katalog, ada drawing dia. Minta supplier tu berikan structural drawing, instrumental drawing, scientific drawing of the so-called CMS instrument, endorsed by their chartered engineers, dan verified lah dekat situ, dan kita hantar kepada DOE. Maka DOE akan terima. Okay? Dan DOE mungkin, ini I'm not sure about DOE sama dia nak balas surat you ke tidak, I'm not sure. Tapi you have done your part cukup. Okay, you have done your part, you have submitted kepada DOE, is more than enough. Just wait for DOE to reply. They will reply, I believe. And then, itu hal performance monitoring of air pollution control. Kita kena ada equipment, dan equipment yang kita pakai untuk buat monitoring ni kena submit pada DOE. Equipment yang macam ni lah, ataupun CMS. Now, ini apa pula? Nampak? Apa ni? Maintenance record. Of what? Nampak? Ini mengenai maintenance record. Nampak tak maintenance tadi? Yang rosak tadi tu. So logbook maintenance team kena pandai-pandai. You got to make sure your logbook is well written. Sekarang ni kan semua dah pakai Excel. Okay lah, pakai software. Make sure it's updated. Jangan sama je bunyinya. Bila kita tengok logbook tu, yang di atas seperti di atas. Come on man. Saya tengok yang tu memang saya tanya habis-habis. Masa saya buat audit tu, barang sama, tarikh lain-lain. Lepas tu lah seperti di atas. Cakap edah apa yang rosak tu seperti di atas. Come on man. You got to be specific. Every incident is never the same than the incident before, even though it involves the same part. Ada kelainan dari segi situasi. You got to be specific. Dengan saya tak lepas yang tu. Tapi kalau dengan orang lain lepas, pandai-pandai you lah. Kalau saya buat audit memang setengah jam sampai berapa loh saya tanya. Because why? Maintenance ni kadang-kadang dia sebut aja tukar kasket, tukar oil seal. Rupanya bila saya cek, bukan kasket oil seal saja. Flange dia tukar. Modify lagi sleeve. Itu sebab itu saya tak nak buat audit dah. Okay, so maintenance record ni hendaklah terperinci, hendaklah detail. Itu maksudnya regulation 10 ni. Setengah-setengah DOE officer, they are well trained, they will coming from industries. Kalau fresh graduate baru keluar tu okey lah, you cakap pun. Tapi kalau ni beritahu, kalau ketua pengarah sendiri datang tempat you, kes-kes macam ni, habis you. The current ketua pengarah, Datin Hajah Nurlin is knowledgeable person. Okay, dia ni otai. Tak payahlah nak kelentong, dia tahu. Dia tengok benda-benda ni tahu. She was attached with industries before. Mana yang kenal dia, kenal lah. So, dalam hal ni, maintenance record ni, you got to make sure it is kept. Dan kita boleh simpan selama 3 tahun. Saya ini ikut undang-undang, tapi kalau ikut ISO 40001 lama sikit kan. Make sure tak ada kes mahkamah. Sampai 3 years you buang lah rekod ni kalau nak dispose. Tapi sekarang ni semua software kan, semua dalam komputer, biarlah bertahun-tahun pun tak masalah. Kenapa saya suka benda ni simpan lama? Sebab apabila kita buat design baru, kita boleh tengok rekod lama, dan rekod lama kita mengajar banyak perkara yang kita boleh improve in the new technique atau new equipment. Dan satu lagi regulation 10 ni, nampak ni, management changeover. Apa maksudnya? Undang-undang kata transfer of katalah kilang you tu dijual.
dan dibeli oleh company lain yang datang daripada Europe. Segala hal-hal pematuhan undang-undang dekat Malaysia juga transfer sekali ke sana. Kalau ada pending court case juga, management yang baru beli company kita, dia beli dengan court case tu sekali. So maknanya once semua ni management tu dah bought over our factory, liability atau tanggungjawab di bawah clean air regulation-nya juga dibawa bersama kepada management yang baru, dibeli bersama. Alright, itulah maksudnya. Video kali ini mengenai regulation 7, 8, 9, 10. Hopefully inilah seberringkas, yang ini pun ringkas dekat sejam dah, yang saya boleh explain pada you. Hopefully you dapat faham, you are able to comprehend, and please make sure you watch the video according to the sequence. I dah letak marking pada title tu. Part 1, Part 2, Part 3, Clean Air Regulation, Regulation 3, 4, 5 dan sebagainya. Follow the sequence. Kalau you miss the earlier one, the later one might be confusing. All right. So thank you for the attention. Please share this video to others who might need it, or whom you know need it, and please subscribe, because when you subscribe, you can assemble all this video into one of your folder, one file. You can display it in your meeting room for your own internal training, or you might train somebody else. All right, no problem. I don't retain or reserve any copyright of my work. It is a knowledge for everyone. All right. Thank you for your attention. I will come back for the next regulation, hopefully soon. So I wish everybody Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Have a nice day. All right. Take care. And please stay home. Otherwise, go out and wear your COVID mask. All right. Thank you very much.